अफसोसनाक ये खबर सामने आ रही है क्या कुरम के इलाके में जनाब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए हैं, जिनके नतीजे में 6 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की खबर सामने आई है। अफगान फोर्सेस की जो एक प्रॉक्सी है कलअदम टीटीपी, या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरत व खवारिज का नाम देती है, इस तंजीम की जानिब से कलअदम जमात की जानिब से घात लगाकर फौज पाकिस्तान की अहम चौकी के ऊपर हमला किया गया है। अच्छा, ये एक इंसिडेंट नहीं था बल्कि दो एम्बुश थे, यानी दो जगहों के ऊपर कुरम के अंदर ही, सेंट्रल कुरम में इसी मकाम के ऊपर, इसी एरिया के अंदर दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दहशतगर्दों ने घात लगाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर दो हमले किए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये तीसरा हमला है जो कि अफगान तरबियत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप्स ने हिंदुस्तान की मदद से किया है। और सब इस वक्त हाई अलर्ट हो चुके हैं। इस वक्त ये खत्ता जो है वो खौफनाक किस्म की जंग के दहाने पर जाकर खड़ा हो चुका है कि ये दोनों अब एक दूसरे के साथ ना सिर्फ अलाइंड हो चुके हैं, बल्कि इनकी अलाइनमेंट पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी हैं। तो ये भारत ने एक खौफनाक किस्म की एंट्री की है और जंग को शहरों के अंदर दाखिल करना शुरू कर दिया है। सिविलियन आबादियों के अंदर जंग जो है वो फैलती हुई जनाब दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। अफगानिस्तान के अचानक हुए हमले में पाकिस्तान के 6 जवान मारे गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल छा गया है। लोग दहशत में हैं और पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, क्या कह रहा है मीडिया, सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अफसोसनाक ये खबर सामने आ रही है कि फौज पाकिस्तान के 6 जवान शहीद हो गए हैं, 4 से 6 जख्मी होने की इत्तलात आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर। और इससे मुतालिक बताया यह जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुसल्लह दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर छापा मारा। हमलावरों ने शदीद फायरिंग की, जिससे फौजी दस्ते और FC एहलकारों को निशाना बनाया गया। एक मुनज्जम घात लगाकर यह हमला किया गया, इसकी मनसूबाबंदी की गई थी और इसके अंदर 6 पाकिस्तानी फौजी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और बाज रिपोर्ट्स के अंदर 7 का नंबर सामने आ रहा है और 4 से 6 जख्मी होने की इत्तलात है, जिन्हें मकामी हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। और इसकी जो वजह है, ज़ाहिर है कलअदम टीटीपी की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को ऑन भी किया गया है और इसके साथ साथ बताया यह गया है कि जिन एरियाज के अंदर या जिन जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से ये चेक पोस्टें बनाई गई हैं, ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है। कि ये जो वाकया है ये रात में पेश आया है, रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये घात लगाकर ये हमला किया गया सिक्योरिटी एहलकारों पर, पाकिस्तान के जवानों पर। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बैक टू बैक दहशतगर्दों की तरफ से भारत के हिमायत याफ्ता टीटीपी और BLA के दहशतगर्द, जो कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। इस सब के अंदर अब एक ड्रोन हमला हुआ है, पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की जानिब से ड्रोन हमला। इस सब के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इन द लास्ट 48 आवर्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी हमले बढ़े हैं और स्टेट की जो रिट है उसे चैलेंज करने के लिए एक ड्रोन अटैक भी किया गया है। जिस तर्ज का ड्रोन अटैक आपने देखा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से ताजिकिस्तान में हुआ और वहां पर चाइनीज जो वर्कर्स थे एक फैक्ट्री के, वो भी मारे गए। पाक अफगान बॉर्डर पर सूरत हाल जो है वो कशीदा है, बल्कि अब मजीद तशवीशनाक होने जा रही है। कल मैंने आपको बताया कि जो मनातो एरिया है कुरम डिस्ट्रिक्ट का, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक हमला किया। लास्ट मेरा जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया कि एक हमले के अंदर 2 दहशतगर्द जो है वो मारे गए, 2 जवान जो है वो शहीद हुए, जबकि 2 जख्मी हुए। और इसके बाद इलाके के अंदर एक IBO भी किया गया जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। अच्छा, ये एक इंसिडेंट नहीं था बल्कि 2 एम्बुश थे, यानी 2 जगहों के ऊपर कुरम के अंदर ही, सेंट्रल कुरम में इसी मकाम के ऊपर, इसी एरिया के अंदर 2 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दहशतगर्दों ने घात लगाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर 2 हमले किए। और कुल मिलाकर इन दोनों हमलों के अंदर 6 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान की अफवाज के 6 जवान जो हैं वो धरती माँ पर कुर्बान हो गए और 4 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जख्मियों के लिए ढेरों दुआएं। और इस सब के अंदर जो सबसे तशवीशनाक चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि इस वक्त ऑन ग्राउंड लड़ाई चल रही है और तालिबान के कुछ लोग जो हैं TTP के वो मारे गए हैं और इसके साथ ही साथ इनका एक लोकल कमांडर जो है वो भी वासिले जहन्नुम हुआ है। अच्छा, फिर अब जो तशवीशनाक चीज़ है नाज़रीन कराम वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, खैर मैंने मई 2025 की जो हमारी जंग थी उसके एक हफ्ते बाद ये खबर दी थी एक्सक्लूसिवली कि हमारे सोर्सेज ने हमें ये बताया है, इंटेलिजेंस ने हमें ये बताया है
کہ افغانستان کے اندر ٹی پی کو بھارت کواد کاپٹرز دے رہا ہے، اور اب بھارت ڈائریکٹ جو جنگ ہے اس میں مار کھانے کے بعد اس طرح کی چھوٹی اور نیچ حرکتیں کر رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، تشویشناک چیز یہ ہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک ایم پی اے جو ہے ان کے گھر کے اوپر ایک ڈرون حملہ کیا گیا۔ اچھا، یہ کواد کاپٹرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے گرنیڈ لگائے ہوتے ہیں، ایمونیشن ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے آ کے ٹکرا دیتے ہیں، اور انہیں بھارت نے اس کی پوری ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ افغانستان کی سرزمین کا استعمال کر کے وہیں پر ساری ٹریننگ کواد کاپٹرز کی، وہیں پر یہ سب کچھ، پھر یہ انفلٹریشن اٹیمپٹس کے اندر پاکستان کے اندر گھساتے ہیں، اور پاکستان کی ہی سرزمین سے، مطلب یہ جس ایریا میں ہوا ہے اسی ایریا میں یہ ڈرون اڑا ہوگا، کیونکہ بارڈر پہ تو فل فلیج سرویلنس ہے، بارڈر پہ ڈرون سمگل کر کے لائے جا رہے ہیں، انہیں اسمبل یہاں پر آ کر کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بارڈر جو ہے وہ اس وقت ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ اب اس بارڈر کے اوپر چیزوں کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک طریقہ رہ گیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہی جو آپریشن کلین اپ ہے، وہی جو ایک سینیریو پاکستان کو کرنا پڑے گا، اور جس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کرنا پڑیں گی، اور جس طرح کے معاملات جو ہیں وہ لے کر چلنا پڑیں گے، یو لٹرلی ہیو نو آئیڈیا کہ اب یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے۔ دس از ویری الارمنگ۔ یہ ایک آغاز ضرور ہو سکتا ہے ایک بڑی جنگ کا، اور ایک جنگ جو دہشت گرد ہمارے خلاف مسلط کیے ہوئے ہم پر، اس جنگ کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ مزید ایوالو کریں گے اگر ہم اس ایول کو اس کے بڈ کے اندر ہی نپ نہیں کرتے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ تیسرا حملہ ہے جو کہ افغان تربیت یافتہ دہشت گرد گروپس نے ہندوستان کی مدد سے کیا ہے، اور خارجیوں کی پاکستان کے اوپر جو یلغار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کارروائیوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت بھی مل گئے ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف الائنڈ ہو چکے ہیں بلکہ ان کی الائنمنٹ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان نیشنل آرمی کی باضابطہ طور پر شمولیت اب کون سا گل کھلانے جا رہی ہے کہ افغانستان کی فوج باضابطہ طور پر پاکستان کی فوجوں کے اوپر گھات لگا کر حملے کر رہی ہیں۔ افغان نیشنل آرمی کی پاکستان میں آ کر پاکستان کی سیکورٹی فورسز سے جنگ لڑنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان بطور ریاست پاکستان کے خلاف برسرے پیکار ہے۔ یہ افغان سرحد پر ماناٹو کے قریب سرحدی چیک پوسٹ پر ہوا، جو کہ افغانی سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کے لیے جو یہ دہشت گرد ہیں ٹی پی کے، انہوں نے افغان سرحد کو عبور کیا، عبور کر کے یہ پاکستانی علاقے میں آئے، اور آ کر انہوں نے اس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ چونکہ یہ کارروائی کل رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے، لہٰذا اندھیرے کے اندر افغانستان سے آئے دہشت گردوں نے اس چیک پوسٹ کا گھیراؤ کیا، اور بعد ازاں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی۔ شہید ہونے والے فوجیوں میں مختلف رینکس کے اہلکار شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی فوجی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹی پی کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے چیک پوسٹ کو متنازع قرار دے کر نشانہ بنایا، جو کہ سرحدی تنازعات کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ٹی پی کی طرف سے کی گئی ہے، یہ بھی انفیکٹ افغانستان کی افغان نیشنل آرمی کی پاکستان کی سیکورٹی چیک پوسٹ کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کا ہی حصہ ہے۔ اس سال جون سے لے کر دسمبر تک صرف کرم کے علاقے میں 20 سے زائد دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، جن میں 50 سے زائد فوجی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی، جو کہ آلریڈی اس وقت اپنی پیک پر ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ افغانستان نے بطور ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔